Medical leech therapy ialah antara penyelidikan yang kita gunakan melibatkan lintah untuk proses sterilization bagi tujuan klinikal. So hari ini kita akan tengok spesies yang kami gunakan ialah Hirudinea manilensis bagi identifikasi bakteria dan juga isolasi. Fokus kami ialah untuk menyediakan lintah yang steril bagi tujuan klinikal. Antara prosedur yang terlibat ialah pengkulturan dan juga isolasi bakteria sebelum kita pergi kepada peringkat sterilization. Okey, bagi proses pengkulturan dan juga isolasi bakteria, kita mengambil kepada 3 bahagian daripada lintah, iaitu mulut, permukaan badan dan juga dalam permukaan sistem penghadaman. So daripada 3 kawasan yang kami ambil untuk isolasi bakteria ini, kita harus lakukan juga proses dissection bagi melihat ataupun mengambil sampel untuk sistem penghadaman. Yang pertama, lintah tadi akan diletakkan di atas block ice. Ini ialah tujuan untuk anesthesize ataupun kita melumpuhkan lintah bagi memudahkan kita untuk proses dissection dan juga swab. Selepas daripada kita letakkan di atas block ice, kita akan ambil cotton swab yang steril dan kita akan culture di atas media yang terpilih. Antara media yang terpilih yang kami gunakan ialah media agar darah ataupun we call as blood agar dan juga McConkie agar. 2 medium terpilih ini digunakan bagi proses isolasi bakteria. Selepas proses isolasi bakteria daripada 3 kawasan ataupun 3 struktur anatomi lintah ini, dia akan diteruskan dengan proses inkubasi selama 24 jam. Untuk proses inkubasi, dia akan menggunakan incubator yang mempunyai suhu yang optimum iaitu 37.5 degree Celsius selama 24 jam. Dan selepas proses inkubasi ini, kita akan buat proses identifikasi bakteria di mana kita akan mengetahui spesies apa yang ada ataupun normal flora yang ada pada lintah Hirudinea manilensis ini. So biasanya mengikut kajian-kajian terdahulu, dia menunjukkan yang ada pelbagai gram-negatif bakteria, contohnya Aeromonas species dan juga Bacillus species. Okey, untuk spesies Hirudinea manilensis ataupun dipanggil sebagai nama dia ialah lintah kerbau. Okey, dia berwarna hijau kalau nampak kat sini. Okey, biasanya kami akan menukar air di dalam kontainer lintah ini untuk memastikan bahawa dia berada dalam keadaan yang baik. Jika kami lihat ada proses ataupun kami lihat ada keruhan yang berlaku dalam kontainer ini, kami akan tukar menggunakan air bukit biasanya untuk memastikan bahawa lintah ini terus bergerak aktif. Okey, itu sahaja ringkasan prosedur tentang penyelidikan lintah yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sejak 1993, PICOMS yang telah bernaung di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan secara aktif telah melahirkan ramai graduan yang hebat dan cemerlang dalam bidang sains, kesihatan dan juga pengurusan. PICOMS juga menyediakan jurang pengajian yang amat rendah dan berpatutan serta bantuan wang saku bulanan sebanyak RM300 Malaysia. Terkini, PICOMS telah mengerak langkah menjadi international gateway dengan membuka peluang kepada graduan bekerja di luar negara seperti di Jerman. PICOMS juga membuka laluan pengajian dan kemahiran kepada anak-anak tahfiz melalui program cemerlang tanpa SPM dan TWEC tahfiz. Alhamdulillah, oleh kerana yang demikian,
maka saya syorkan dan saya ajak tuan-tuan yang mempunyai anak-anak yang berkelayakan untuk menyertai kami dalam PCOMS menjadi pilihan utama. Ia juga diberi peluang kepada anak-anak asnaf daripada kalangan B40. Ayuh masuk PCOMS, insya-Allah satu kebaikan dalam pendidikan anak-anak, dalam kecemerlangan untuk kehidupan masa akan datang. Semoga PCOMS terus berjaya mentarbiah, mendidik, mengasuh dan juga menjadikan anak-anak kita mentahqiqkan insaniyatul insan. Enriching the learning experience, the role of the technology in modern classroom, which is organized by Faculty of Nursing, PCOMS International University College. Let me introduce you to our panel speakers, Encik Muhammad Amin, lecturer in Faculty of Health Sciences, UiTM Pulau Pinang, and our Dr. Naga Kumar from OUM, and I'm Dermawan Ramli, the moderator of today's webinar. Okay. Before we proceed with our program, I would like to read you some of the rules and do's and don'ts during the webinar. Okay. Need to mute the mic when the panel is presenting. When you want to ask question, please on the mic or leave the question in the Q&A. If you have any questions or any clarifications about the topic, feel free to type in the Q&A below, and I'll try to get back to you right after the presentation. And if by any chance you miss on some of the important topics, not to worry, as we will give you a copy on the slide share after the webinar. Since March 2020, our country was hit by COVID-19. The pandemic has led the lecturers to an unpredictable scenario where the lockdown situation has accelerated the shift from traditional to the online education. This situation has been a huge challenge for lecturers and students as well out there. With this webinar, we hope all of us will enhance knowledge and latest updates on various platforms for teaching and learning methods, explore on the current issues and practices utilizing various technologies such as virtual simulation, learning for clinical practices, and assessment online using the OBE approach. And create awareness among academicians and clinicians for the need to upskill knowledge and practices towards innovation technology. Without further ado, let me introduce you to our first speaker, Encik Muhammad Amin bin Ahmad Zaki, nursing lecturer in Faculty of Health Science, UiTM, Cawangan, Pulau Pinang, Bertam campus. Encik Muhammad Amin has various experience and expertise in the field of technology, and he has published many articles in journals. He has won awards for his talent and interest in technology, such as ODL in UiTM, Best Social Media from International Conference on Healthcare Technology, Bandung, Indonesia.
Today, Encik Muhammad Amin will be presenting the topic on the role of technology in modern classroom. Encik Muhammad Amin, the floor is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Encik Amin, we can see you. Yeah. Your handsome face there. Okay, alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, thank you very much. Especially the Honorable Professor Dr. Rasidah binti Muhammad, Dean Faculty of Nursing, College University Antarabangsa PIKOMS, and also for you, our moderator yang berusaha, Madam Darmawan Ramli, and also a lecturer in Faculty of Nursing PIKOMS, and salam kenal our second panel, Associate Prof. Dr. Nanta Kumar, Head Center for Learning Technology, Open University Malaysia, academicians, clinician from IPTA, IPTS, maybe cikgu-cikgu from schools, ILKKM, rakan-rakan di ILKKM, BPL, bahagian pengurusan latihan KKM, ladies and gentlemen. Apa khabar? Ni hauma, ganakum. Alright, alhamdulillah, first and foremost, I'm most grateful to Allah, the most gracious and most merciful, for His blessing in giving us the opportunity to attend this online webinar on enriching the learning experience, the role of technology in modern classroom. Alright, so alright. Okay. Alright. Assalamualaikum again. Okay. Okay. Excuse me. I will give a lecture maybe in Malay, mixed language, Malay and English. Alright. So reaching the learning technologies, the role of technologies in modern classroom. So I'm Muhammad Amin bin Ahmad Zaki. I'm a lecturer from University Terang Jimara, Pulau Pinang, Batam campus. Alright. This webinar, we aims to update participants with various innovation and technology platform for teaching and learning in the classroom and clinical practices. So this is our aims. Alright, Puan Dermawan atau Madam Dermawan ada saya rasa dah almost 1 month or 2 months we communicate each other, and we aims untuk dapatkan satu platform for teaching and learning in the classrooms and also for the clinical practices because of this pandemic. Alright, because of this pandemic, I think all the academicians, tak kisahlah you all cikgu, you all lecturers, you all pengajar, we have to use technologies in order to give a lecture, online teachings. Alright, and COVID-19 Malaysia, we all know that. Alright, 18 March last year, 2020. Alright, suddenly came in Malaysia, right? Datang ke Malaysia, dan we have to, then government have to order MCO, right? Movement restriction order to control the movements, and then against, alright, Malaysia goes under full lockdown again from Tuesday. So this is we call MCO 3.0. Means that kita sebenarnya dah sampai satu tahap Ogos sampai Oktober, we all actually dah reduce banyak cases, but suddenly boleh dengar suara saya tak? Boleh dengar suara saya? We call MCO 3.0. Means that kita sebenarnya dah sampai satu tahap okay, boleh dengar suara okay, alright. So saya takut tak dengar suara, selekut saya mute mic. Alright, okay. So Malaysia goes under full lockdown again. Okay, ini yang perlu kita fikir apa yang kita perlu buat. Kita tak boleh berharap face to face class in a short time, in a short period of time. So memang tak boleh. I think this MCO maybe akan pergi sampai 3 months or 2 or 3 months. Ini pun daripada DG Datuk Isham, right? So stress, yes, we all stress. Student stress, lecturer stress, teacher stress, parent, okay.
So semua stress, alright, because of this pandemic, and suddenly datang ke Malaysia dan kita sebenarnya tak ready untuk develop. Memang kita dalam plan untuk pergi ke virtual academician, virtual learning, virtual simulation, virtual theory. So tapi we on that track, tapi belum sampai satu tahap yang kita ready untuk ready. Tapi bila sampainya pandemic and then everything 100% change. Alright, kita terpaksa we are dependent on this online teaching. Okay, bukan hanya cikgu di sekolah, cikgu di taskah, lecturers, semua yang berkenaan dengan ini semua agak stress. Alright, so teaching online is a little gardening like plants. Students need healthy and fertile environments if they are going to mature and thrive in their online courses. So it takes planning. We have to plans. Okay, we have to prepare. We have to give 100% hard work and enough knowledge to know what to do in online teaching. Kadang-kadang kita mengajar, kita seronok sendiri, betul tak? Kadang-kadang kita mengajar, kita rasa kita dah habis 100%, kita contribute to give 100% to our student. But okay, kadang-kadang sebab ini adalah online teaching, kita tak nampak student kita tak nampak kita. That's why I come up dengan this satu teknologi yang you all boleh nampak saya di satu slide sini, slide di belakang saya, alright, dan saya berada di hadapan slide dan you all boleh nampak muka saya face to face, betul? So bila you all nampak muka saya face to face, then you all boleh nampak dia punya body language, okay, knowledge tangan, mulut, mata, dan ini sebenarnya mendekatkan diri kita dengan student. Alright, okay, stop on that. Kita fokus on nursing education during pandemic. I think maybe not nursing education because it's nursing webinar, then I just focus on nursing education. But for the teacher or siapa-siapa yang mengajar, anda tuan-tuan puan yang mengajar di you all ada student sendiri, then you can use this. Alright. Okay, for the teaching, for the nursing education and the program that memang ada clinical sessions, agak sukar. Okay, program yang memerlukan teori saja tak ada masalah. You boleh pergi untuk buat online teaching, 100% online teaching. But for the nursing and for the, I think not for nursing only, the health sciences program, physio, medical laboratory, X-ray, but doctor, medical doctor, pharmacist, or any programs related to the health sciences, we need clinical session because we want to have a practical sessions, hands-on sessions. Alright, so that's why ini yang menjadikan kita problem. So ini yang main problem for nursing education in Malaysia. Alright, so apa yang kita boleh buat? Okay, for theory and clinical classes. Alright, what platforms or which platforms do you want to use, and which one is better? Alright, itu. So hari ini, so for today's webinar, saya akan explain a little bit more details. Alright, one by one platform kita gali satu-satu, tengok platform mana yang the best yang you all boleh guna. Selepas habis session ni, then you can use, yang you decide lah apa platform yang akan guna. Then what is the software you can use? You have online software, okay, you have so many software, okay, for online teaching. Okay, kita tengok satu-satu software. Lagi gadget, apa yang nak beli? Apa you nak beli gadget as supplementary, you punya additional gadget. You ada macam saya kalau perasan apa yang saya buat ini adalah di belakang saya ada green screen sebenarnya. So green screen inilah yang cut ataupun memaparkan muka saya di screen sekarang. Alright, then I have my ring light. Saya ada ring light saya ada mikrofon saya ada apa lagi, webcam saya. So this the gadgets. Okay, sebenarnya tak mahal pun, kita boleh beli yang murah, less than 200 ringgit, then we can set up the gadget. Alright, so hardware also is one of the most important. Okay, because hardware ni akan support kita punya clinical, support kita punya sessions online teaching. Kalau kita punya hardware agak slow, agak lama, sebenarnya akan interrupt kita punya online teaching.
Alright, mungkin kita dah semangat tapi hardware kita agak lama, agak ke belakang. So, dia akan beri kesan kepada kita. Okay, first, kita tinggal semua software, gadget, hardware, kita fokus kepada kita punya platform. Okay, apa platform you nak use? Okay, kita ada banyak. Kita ada Google Meet. Boleh nampak atas ni kan? Kita ada Google Meet. Kita ada Zoom. Okay, mana lagi? Saya tunjuk di sini. Okay, ada Zoom. Kita ada Webex. Kita ada Microsoft Teams. Betul? So, kita ada Zoom, Webex, Microsoft Teams. Google Meet is one most popular platform yang cikgu-cikgu suka guna. Bukan di Malaysia, even though di Indonesia and around all the world, suka guna Google Meet sebab dia friendly user. Sangat-sangat friendly user, sangat mudah. Dan beside that, we have Zoom. Zoom also one of the best platform that we can use in online teaching. Alright, tapi Zoom satu je lah. Kalau kata bukan premium user, then you boleh record sampai 40 minutes only. Alright, you boleh record sampai 40 minutes. Dia ada pro cons setiap platform. Nanti kita akan tengok lepas ni, right? Google Meet also have a pro and cons. Okay, Google Meet, kalau kata banyak partisipan, you nak buat satu kelas yang besar, you punya partisipan can go up to 100 partisipan only. Alright, so Webex, Webex dia punya advantage, yes, if you want to ada crowd yang ramai, 1,000 something, you can use Webex. Alright, so Webex was one of the platform yang akan use ramai orang partisipan dalam satu platform. Tapi apa dia punya disadvantage dia? Agak complicated. It's a bit complicated compared to Google Meet and Zoom. And also we have Microsoft Teams. Alright, so Microsoft Teams, if in every student in UiTM, they have their own email, they have their own Gmail that can log in into Microsoft Teams. So Microsoft Teams is one of the best example juga, right, platform, sebab dalam Microsoft Teams you boleh arrange, you boleh jadi satu platform dalam tu, you boleh buat test dalam tu, you tak boleh pergi tempat lain dah, you buat test, you buat macam-macam semua dalam tu. Alright, then kita pergi ke yang lebih advance. Kita ada StreamYard. Okay, StreamYard kita. Okay, so StreamYard is one of the online platform, alright, yang mana saya boleh suggest ini untuk buat clinical session. Okay, StreamYard. Siapa yang maybe siapa yang tak pernah dengar pasal StreamYard, siapa yang tak pernah dengar, maybe dia boleh ajar kawan dia. Okay, senang, mudah, friendly user, sangat mudah guna dia. Okay, bila kita buat StreamYard ni, kita boleh ajar student untuk clinical settings. Okay, kita akan letak banyak kamera dan dari situ ada seorang yang akan handle untuk paparkan bahagian mana yang kita nak tengok. Alright, StreamYard nanti kita tengok detail lepas ni. YouTube, Facebook, Instagram and also TikTok. So these are the platforms orang-orang muda suka guna. Budak-budak muda suka guna. Student-student kita lah sebenarnya tu. Okay, budak-budak muda tu student kita lah. Alright, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Okay, YouTube. Saya ada yang tanya, tuan-tuan puan tanya nanti, YouTube boleh ke buat kat YouTube tak terlalu public? Nanti semua orang tengok saya nanti mengajar. No, YouTube boleh, you boleh privatekan dia. So you masukkan Gmail orang yang you nak dan you mengajar di situ. Boleh, sangat mudah. Facebook sama, you boleh buat satu create group, private group di Facebook dan you boleh ajar di situ. Instagram also can, TikTok also can. Dulu saya ada negative impact untuk TikTok. Saya rasa orang TikTok ni orang yang suka budak muda yang suka merapu-rapu. Tapi sebenarnya bila kita explore, kita kutuk, kita marah TikTok. Tapi bila saya explore, saya install sendiri, apa yang saya lihat dalam tu, kandungan dia sangat berguna. Bukan takat budak-budak muda, ustaz-ustaz, academician banyak dah guna TikTok untuk sampaikan ilmu dalam tu. So it's one of the alternative untuk platform kita untuk mengajar. Okay, kita ada Skype, TeamViewer dan juga Hangouts. Alright, inilah 4 platforms that the most common used by Malaysian academician, right? So like Google Meet, Zoom, Webex and Microsoft Teams. Alright, kita compare one by one. Okay, Google Meet, Webex, Zoom and Microsoft Teams. Okay, time limit. Ini untuk yang free user lah. 60 minit, Webex pun ada time limit, Zoom pun ada time limit. Alright, so tapi yang mana ada Gmail
base belakang dia ada education punya Gmail, sebenarnya you ada priority untuk guna Google Meet. You boleh record, tapi kalau orang biasa Gmail, individu Gmail tak boleh record. Okay, dia ada time limit dia. Tapi kalau macam UiTM dia ada .edu.my, yes, benda tu sebenarnya satu kelebihan untuk you boleh record, dia tak ada time limit untuk Google Meet and all other platforms. Alright, participants, okay, yang warna merah tu adalah free version yang dan yang warna hitam tu adalah subscribe, yang premium, you have to pay. Alright, annotation is the what we call, okay, kita boleh conteng di sini, nampak yang saya conteng sekarang ni. Okay, no, yes. Okay, kalau saya mengajar dalam kelas, I make sure I have this pens. Okay, I make sure I have this pen because you see akan lebih memahamkan orang. Okay, yes, this sebenarnya akan lebih tingkatkan kita punya pemahaman. Okay, so Julai recording bila. So ini adalah free version yang warna merah dan juga warna hitam adalah subscription. Alright. So virtual backgrounds. Okay, this is a virtual background. Masa mula-mula dulu 18 Mac MCO order. Alright, government announce the MCO. Okay, masa ni Google Meet, Zoom, Webex belum ada lagi virtual background ni. Belum ada lagi virtual background. Alright. So selepas itu dia dah ada virtual background yang mana kalau you buka Webex, you boleh tengok dekat sini ada change background, you boleh tukar. Alright. So kalau dekat Zoom pun ada. Okay, dekat Webex pun ada, semua ada. Sekarang ni semua dah ada. So virtual background ni dia memaparkan background belakang ni. Okay, background belakang ni. Kalau dulu susah nak dapat background. Okay, background pun belakang bilik dengan semak kan. So sekarang dah ada virtual background yang you virtualkan dia punya gambar-gambar belakang, you letak apa pun tak apa. So nampak lebih profesional. Alright. So kalau you ni, you boleh scan QR code dekat sini. Okay, scan QR code dekat sini. How to change the background? Kalau kata tak tahu lagi lah. Dan kalau you nak guna satu lagi software dipanggil Snap Camera, you boleh tukar. Macam-macam background you boleh tukar dalam ini. Dan dia boleh linkkan ataupun synckan dengan Google Meet, macam-macam platform kita. Okay. Alright. Okay. Advanced platform. Kita ada StreamYard, YouTube, Facebook dan juga Instagram and TikTok. So, inilah yang saya kata tadi. Okay. Ini dah biasa. Memang selalu orang guna. Tapi kalau you as a lecturer, you guna yang advance, nanti student akan, wow, dia akan tertarik. Okay. Tapi depends on you, gali, sebab benda ni saya rasa akan lama lagi. Online teaching ni akan ambil masa yang lama. We take long times to go, maybe 2 or 3 months. Ini memang akan masa yang lama. So that's why, gali. Try, cuba cari lagi alternatif, other alternatives to make sure your students understand. You make sure nak tarik minat students, alright, to attract the students to online teaching. Kalau kita guna sama je tak berubah daripada tahun lepas, dia akan, student pun akan boring. Alright, so StreamYard, kita ada YouTube, kita ada Facebook, Instagram and also TikTok. So banyak, okay, yang kita boleh guna. Dan apa yang saya guna sekarang ni, ini dia. Inilah dia yang saya guna sekarang ni, Open Broadcaster Software. So OBS, Open Broadcaster Software ni, you boleh buat macam ni. You boleh mengajar, ada dalam ini, you boleh nampak muka di depan, you boleh letak nama di bawah ni, mana? Nama saya di bawah ni, you boleh letak tulisan-tulisan yang berjalan ni, you boleh letak logo atas tu. Ini menggunakan Open Broadcaster Software. Alright. You boleh scan kat situ macam mana nak guna dia, OBS. Okay. Jangan risau, slide ni saya akan bagi nanti. Alright, okay, ya, macam tu. Instagram, TikTok, di Instagram, so many knowledge, so many education punya accounts yang you boleh explore. Ini salah satu yang saya boleh suggest. Ada satu TikTok, you boleh search Fahmi Perwira. Ini pun salah satu yang saya suka tengok dia buat video tips and tricks in online teaching. Ini pun salah seorang yang beri info-info kat saya. So ini Instagram. Alright. Instagram more on picture, but TikTok more on video, short video. Okay, almost maybe dalam 2 to 3 minutes only. Alright. Tapi sangat-sangat
knowledgeable, dia kan educational punya video. Alright. So ini dia the 5 most visited platforms by generation. Okay, kita tengok apa yang dia orang selalu guna. Nampak tak? Gen Z suka guna apa? Nampak? Dia suka guna apa? YouTube, Instagram, Facebook, WhatsApp, Messenger. YouTube is one of the most visited platform by generations. Ini yang selalu diguna Alright. That's why kita kena target student kita ni. Okay. Ini contoh-contoh saya dah menggunakan. Boleh follow saya, boleh subscribe saya di YouTube saya. So dalam ni ada banyak-banyak video yang saya ada bagi tips and trick. Contohnya ini video macam nak download video daripada YouTube and Facebook secara online Secara online ini video nak buat test secara online. Ini saya punya YouTube accounts. And then in UiTM also we have this one. Nursing UiTM. We have account for Nursing UiTM. Dalam tu kita letakkan video-video praktikal. Alright, respiratory, intravenous, okay. Alright, so ni semua adalah prosedur-prosedur. Okay. Inilah one of the example yang UiTM come out idea bagaimana untuk attack clinical procedure. Sebab kita tak boleh, student tak boleh masuk dalam lab. Lab ada restriction. Sekarang ni MCO tak boleh masuk. Student ada di rumah masing-masing saja. Then we come out dengan idea. Satu idea ini kita record dan kita letak dalam YouTube, kita bagi dekat student. Dan student nak boleh tengok. Untuk dia praktis di rumah memang susah. Okay. Tunggu 2-3 tahun ataupun maybe almost 5 year lagi, 5 tahun lagi. Kita ada virtual punya simulation. Setiap student ada virtual simulation yang pakai di apa nama tu, di mata tu. Then we can go for that. Virtual simulation bila you pakai Google tu, you boleh nampak walaupun you duduk dalam bilik rumah you, tapi you nampak macam duduk dalam makmal dan kawan-kawan you dalam tu. Okay, berada di tempat yang lain tapi rasa di tempat yang sama. Itu adalah virtual. Kita belum sampai ke tahap tu lagi. Dan untuk invest dalam tu, memang Malaysia perlu invest banyak duit. Especially for the IPTA lah. IPTA yang kena propose benda tu, beli barang, try and error, then come out dengan idea macam tu untuk yang clinical procedure ni. Alright. So inilah yang kita buatlah di UiTM. Dan lihat kamera, kita fokus kepada tangan, kita fokus kepada ni supaya clinical procedure jalan lancar. Alright. Okay, ini salah satu yang saya bagi tahu tadi berkenaan regarding the StreamYard ni. Okay, StreamYard ni saya sangat suka. Okay, thank you for kawan saya cikgu ni telah jemput saya untuk bagi talk tentang CPR. Ini first time saya guna StreamYard masa ni. Saya tak tahu lagi nak guna StreamYard masa tu. So ada dua kamera, ini kamera satu, ini kamera dua. Dalam satu-satu account StreamYard you boleh go sampai 6 kamera. Dan dalam banyak-banyak kamera tu you boleh fokus, you nak letak dekat dengan tangan. You letak sini kat kamera, dia akan fokus kepada tangan. You letak dekat mana lagi, fokus dekat sini. So mengajar secara online menggunakan StreamYard sebenarnya sangat best. Dan you ada chat ini automatic, dia boleh akan tanya di dia macam forum, dia akan tanya dalam StreamYard tu. Ini StreamYard ni dia akan link kepada YouTube. Sebelum tu, kalau ni benarkan saya untuk tunjuk sikit berkenaan dengan ini. Okay, kalau tengok ini adalah contoh video lah di YouTube. Okay, bila saya play ni, okay, so dia ada banyak contohnya ada soalan. Okay, you boleh gunakan StreamYard ni, the best. Ini okay, tapi okay, so dia ada beberapa, ada dia macam lebih letak. So ini adalah contoh kita gunalah sekejap saya tunjuk lagi masa buat prosedur tu. Sekejap. Okay, contohnya macam ni. Okay, you all ada apa tu knobs. Okay, so macam mana you nak letak kamera, macam mana you nak letak pump. So ini saya menarik. Kalau you guna StreamYard, dia akan automatically stream through the YouTube. Okay, alright. So ni antara the best lah yang you boleh guna untuk buat clinical sessions. Tak apa, maybe it's the first time dengar StreamYard
Tapi cuba lepas ni cuba guna macam mana. Alright. Okay, which one do you prefer? You ada Google Meet tadi, you ada Webex, you ada Zooms, you ada Microsoft Teams. Cikgu-cikgu, rakan-rakan pengajar, our lecturers, okay, academicians, which one do you prefer? Or you prefer to use YouTube, TikTok, Facebook and Instagram to deliver your online teachings? Which one you prefer? It depends on you sebenarnya. It depends on you. Ada orang suka Zoom, ada orang suka Webex, ada orang suka Microsoft Teams. Tak salah, jangan salahkan orang kata, you guna Microsoft Teams, salah lah, tak best. Depends on you. Depends on you. You yang nak handle class, then you know how to use. Alright, you have to be perfect. You have to be specialized in your area. Alright, so depends. Saya dah bagi secara detail mana tadi sebelah sini. Okay, Google Meet, Webex, Zoom dan juga Microsoft Teams. Okay, depends on you. Actually sebenarnya banyak lagi platform, tapi ini yang famous lah. Okay, alright. Okay, kita pergi tips and tricks. Okay, record your lectures, don't stream them. Okay, ini kalau kata, okay, minta maaf saya lindung slide. Okay. Alright, so record your lectures, don't stream them. Okay, if students are unwell or struggling with internet access, they will miss a live stream. Record videos instead and send them to your student they can watch in their own time. So ini salah satu tricks dia. Janganlah sepanjang masa kita nak live stream ataupun live dengan student kita. Kita boleh buat seminggu sekali, tapi lectures yang lain rasa tak perlu ni sangat, kita boleh record dan bagi. Kadang student tak sempat dan nak download, ambil masa yang lama. Okay, live streaming sebenarnya kalau lagi banyak masuk 1,000 orang, then it will be heavy, sangat heavy kepada internet dan juga komputer sendiri. Alright, so lagi apa dia? Show your face macam saya buat sekarang ni. Okay, show your face. Alright, research has shown that lectures video that show in subtle face are more effective than simple narrated slideshow. Okay, interface your slide with video of yourself. So paparkan muka. So daripada body language, okay, ini yang menyebabkan kita lebih faham. Alright. Okay, platform. Tadi kita tengok adalah platform untuk online teaching. Okay, alright. This slide akan tunjuk platform apa assessment yang kita boleh buat menggunakan platform apa ya. Okay, kita ada banyak platform. Okay, platform kita ada UFuture ni, UiTM yang selalu gunalah. Okay, untuk kita buat test. Okay, Elif untuk Unimas ada untuk buat test. Macam-macam ini, it depends on the institutions, your institutions. Alright, you nak guna platform apa. Tapi ini adalah usaha daripada UiTM dan juga Unimas. Saya rasa you punya own university pun, you own IPTA pun, IPTS pun ada you punya platform yang dia punya teknologis yang create kan. Okay, assessment saya selalu guna Google Form. Okay, Google Form untuk saya buat test, untuk saya buat attendance. Google Classroom saya akan jadikan bank data saya. Microsoft Teams pun you boleh guna. Ini pun platform untuk boleh buat test. Dan you ada lagi ni FlexiQuest, you ada Test Gorilla, ExamSoft, banyak lagi Think Exam. So ini adalah beberapa platform yang you boleh guna untuk buat test, okay, exam kepada lecturer. Ini dia yang tadi saya beritahu tadi. Okay, untuk UiTM we have our own system, is we call UFuture. Alright, so UFuture for UiTM lecturers, you can scan barcode there. Okay, so you boleh tengok dekat situ macam mana dia orang guna. Okay, Google Form. Okay, saya masih belum jumpa lagi satu platform yang boleh guna untuk disable ataupun prevent student from plagiate ataupun copy and paste. Saya masih belum jumpa lagi. Tapi setakat yang kita cuba untuk tak nak student plagiate ataupun copy and paste semasa exam, saya cuba menggunakan Google Form, tapi saya cuba tambah baik. Contohnya kita tengok okay, bila kita buat final exam, saya akan add-on. Saya akan install add-on ni dipanggil Timify. Alright, nama dia Timify Countdown Timer. Ini salah satu yang kita boleh install lah. Okay, dalam add-on dalam Google Google Form ni. Okay,
countdown timer ni dia akan, contoh kita set 2 jam, masa tu akan turun. Okay, countdown timer dia akan turun masa. Okay, kita set 2 jam, sejam, dan student akan tengok lah. Okay, di sinilah kita akan tengok boleh nampak student dah jawab ke belum jawab. Ini dia akan sync dengan Google Form. Okay, apa lagi yang usaha kita boleh buat? Okay, itu ada barcode. You boleh scan itu barcode. You can scan barcode, then you know how to install this Timify. Alright. Okay, scan barcode tu, then you know how to install the Timify. Link with the Google Form. Okay, link with this Google Form. Alright. Okay, alright. Tapi kalau kata Timify, selalunya macam itulah. Free versions you can use 100 participant only. Alright. Okay, ini untuk Timify ni. So Timify ni you boleh guna. Okay, scan barcode dekat situ. Okay, ini salah satu yang kita boleh guna untuk reducekan copy and paste, reducekan meniru di kalangan student, plagiat dengan student. Okay, apa yang kita boleh buat, inilah usaha kita. Kita boleh buat di sini. Ini soalan, contoh soalan. Okay, contoh soalan. Apa yang kita boleh buat adalah kita klik dekat button ni. Okay, klik dekat button 3 ni. Okay, yang saya bulat ni kan. Alright, bila klik dekat sini, dia akan keluar shuffle question order. Okay, shuffle question order ni maksud dia akan shuffle the options. Shuffle the option, not the question. Shuffle the option. So A ke B, B ke C, C ke D. So ini akan mengurangkan risiko meniru di kalangan student. Tapi satu untuk advice saya, kalau nak buat shuffle option order, you can't use this one. Buang A, B, C, D ni. Kalau tidak dia akan tahu juga. Alright. So soalan jawapan tu akan bertukar. Maksudnya di sini adalah student A nampak option macam ni, student B nampak option macam ni. So tak sempat dengan countdown timer lagi, memang tak sempat dia nak tiru. Tak sempat nak mesej kawan. Okay, soalan 1A, soalan 2B, soalan 3C. No. Alright. So you can shuffle the option order. So it can, I think maybe 5 to 10% can reduce the percentage untuk student copy and paste or meniru. Alright. So kita tengok lagi satu. Ini yang number 1. Okay, ini number 1 yang kita boleh guna untuk shuffle option order. Number 2 kita boleh guna lagi satu adalah pergi dekat setting atas ni. Okay, pergi dekat setting atas ni, you boleh ambil presentation. Okay. Dan juga shuffle question order. Okay. So shuffle question order, alright. So soalan akan berbeza. Okay, soalan akan berbeza. The question will be shuffled. Student A and student B tak akan dapat soalan yang sama. Okay, student A soalan macam ni, soalan yang sama tapi dia punya order tu berlainan. Mungkin soalan nombor 1 dia nombor 1. Student B nombor 1 dia nombor 20. So ini pun akan actually dia akan mengurangkan untuk meniru ataupun di kalangan student lah. Ini kita cuba sebab saya belum jumpa lagi macam ni. Okay, ini kepada siapa-siapa the academician who use Chromebooks, then you have disadvantage. Apa disadvantage ini? Okay, apa yang you boleh guna kalau you guna Chromebook? Okay, Chromebooks respondents are not allowed to open tabs or other application while taking this quiz. Ini sangat-sangat menarik, baca dekat sini. Alright, okay, baca dekat sini. Yang mana respondents, bila you jawab, bila the students answer the questions, he or she are not allowed to open other tabs. Dia tak boleh keluar daripada situ tu. Dia kena habiskan. Kecuali lah dia ada komputer lain, dia ada handphone lain kan. Susah. So this is the settings just only have on Chromebooks. Okay, dan kita tengok lagi apa lagi dekat Chromebooks ni. Okay, some extension and keyboard shortcut disable. If student exists the quiz or open any other tab, the teacher is notified via email. Teacher pengajar boleh nampak, cuba untuk keluar, cuba untuk meniru. So dia feature
lecture is only available to school using managed Chromebooks. Alright, so ini salah satu yang advantage untuk Chrome. Okay, ada orang tanya pula, what is the Chromebooks? Okay, kalau ada question nanti saya cuba jawab. Saya cuba habiskan dulu kita punya ni, banyak lagi bawah ni, nanti kita akan jawab. So Chromebook ni salah satu OS yang under Google, alright. Tapi kena beli asing lah. Alright, okay. This is a Google Classroom. We'll call it as a bank. Okay, bank. Notes, video, assignments. You boleh letak dalam ni, Google Classroom. Alright. Sangat membantu you untuk mencari PowerPoint semua dalam ni. Alright. Kadang-kadang you letak dalam Telegram, you tak tahu kat mana. You letak dalam WhatsApp lagi lah. Bila you letak Telegram dia space tinggi, lagi banyak daripada compare to WhatsApp. So and then you can use this one, Google Classroom. Okay, Google Classroom. Okay, use this, right, to simpan, to keep all your assignments there. Okay, tips and tricks. Seek feedback from your student. Don't forget to solicit feedback from your online student on a regular basis. They will help you to ensure you are meeting the needs of your student and improve your approach. So the feedback is inevitable. Okay, it will be enable you to address concerns. Alright. So sebenarnya feedback ni sangat penting. Tips and tricks, okay, sangat penting untuk dapatkan feedback daripada student. Alright. So apa yang saya selalu buat, saya buat attendance saya. Okay. Tapi sekarang ni attendance dah banyak. You can if you use Google Meet also, you can install add-on. Okay, Google Meet attendance. Okay, automatically you can see when the students join the class and leave the class. Alright, so this is the old method one, but I'm still using this one, e-attendance, because of that, because of feedbacks. Alright, saya suka bagi feedback. Saya keluar je. Okay, bawah ni adalah feedbacks. Okay, so dalam feedbacks you can evaluate yourself. Mungkin dalam tu dia kata, okay, saya tak faham, saya banyak ni, okay, saya boleh baiki di sini, saya tak faham ni. Di sinilah dia punya ni. Okay, you boleh letakkan feedback. Sebab you punya feedback apa tadi? Ini dia. Alright, sangat-sangat ternilai. Okay, alright. So kita pergi lagi. Software. Okay, ini yang software yang saya nak tengok. Semua boleh tengok. Banyak software dekat sini. Okay, boleh tengok sini dekat software ni. You ada Bandicam untuk screen recording, screencast, PowerPoint 365. Okay, you ada CapCut untuk video editing, Time Master. You nak reducekan file size, you ada Handbrake, online software, you ada banyak lagi sini ni online software. So ini software-software yang support you untuk you buat online teaching. Okay, penting? Yes, penting. Alright. Okay, screen recording. Saya boleh tunjuk dekat sini. Okay, untuk screen recording. Alright. So free versions. Tapi 10 minit je lah kalau free version Bandicam. Saya gunakan Bandicam ni juga untuk buat record apa-apa. Tapi 10 minit sajalah, dan you boleh record macam ni jugalah. Sama macam ni. Okay. Then harga dia RM162, satu kali bayar je. Okay, untuk Screencast Matic. Okay, Screencast Matic free version 15 minit je, RM7 sebulan. Okay, kalau you nak bayar ni. So ini adalah screen recording ni macam sekarang lah. Nak record yang saya tengah bagi talk ataupun sharing session ni, you boleh guna Bandicam, you boleh guna Screencast Matic. So dia akan record you punya talk hari ni lah, screen hari ni. Okay, PowerPoint. Okay, PowerPoint 365. Okay, PowerPoint 365 ni pun saya suggest kalau kata siapa nak beli ya, okay? PowerPoint 365. Okay, so PowerPoint 365 is one of the software yang bagus untuk mengajar students, ataupun you nak record pun boleh, tak ada masalah. So sangat bagus. Ini adalah yang lama, hanya boleh record slide dan juga mic. Tapi yang baru ni kita boleh nampak muka kita kat sini. Itu dia specialnya Microsoft 365. Okay, ini untuk UiTM punya ni lah. Okay, dia boleh request. Sebab under UiTM you boleh dapat free of charge untuk Microsoft 365. Alright. Okay, kalau you nak tahu macam mana nak guna Microsoft 365 ni, I have one video. Dalam ni tutorial record video guna PowerPoint, dan you boleh scan barcode di situ dan you can link to this video. Alright, so record screen. Alright, you can use Microsoft PowerPoint 365. Okay, tips and trick lagi. Okay, trick student you sangat-sangat unik.
So ada ini adalah positive emotion lah, visual cues untuk kita punya sebagai teacher. Alright. So best video editing software, phone and computer. Okay, kita pergi pada phone dulu. Phone saya ada guna CapCut. Okay, ini CapCut Okay, you boleh guna CapCut ni untuk edit video dan juga KineMaster. Bila you nak guna edit video, bila you record satu-satu lecture, record satu-satu kelas, okay, you boleh guna CapCut. Ini untuk handphone Alright, I think Android and Apple can use this one. Okay, ini adalah software ataupun online software for komputer. Kalau you ada komputer, you boleh pergi ke Filmora, alright? Ataupun you malas nak download, ini kena download dululah. Memang ada free download, nampak sini kan, dia ada free download. Memang download. You malas download, you pergi ke sini, vid.io. Alright, okay? Tak apa, jangan risau. Jom kita tunjuk. So ini vid.io adalah salah satu online software yang kita boleh edit secara online. Okay, sangat membantu. Okay, dekat sini contohnya you dah record video dan you nak bagi you record video untuk online teaching ataupun clinical session. Okay, you nak upload dalam YouTube. You rasa susahnya nak download software, berat sangat lah. Okay, ini video editing made simple. You just upload your video sini. Okay, kita pergi tengok one by one. Alright. Ada masa lagi boleh saya tunjuk sikit. Okay, create edit video. Ini simple aja lah. Sebenarnya you ada banyak lagi software. Saya suka pakai software Pinnacle untuk edit video. Itu ini salah satu je lah kalau you boleh guna. So you upload device kat sini, you pergilah apa-apa video. Contohnya lah kita ambil apa-apa video daripada teaching procedure sekejap ataupun take 5 ni contoh je lah. Banyak video dalam ni. Okey, contohnya saya nak edit mana, video mana, contoh sini. Okey, so dia upload. So dia akan upload video dalam ni. Di bawah ni you boleh edit, you boleh split. Contohnya you tarik sini, you split. Okey, dan you boleh adjust. You nak tarik sini sikit, you nak bubuh perkataan, you pergi ke sebelah ni. Okey, nampak dah perkataan ni, text. Okay, klik text. Okay, you boleh pilih apa you punya headline semua ni. So ini you boleh letak dalam ni. So ini you tarik balik. Okay, you letak headline you dalam ni. Okay, so ini adalah nampak tak headline kan. You nak ubah kelas apa, Mbubek contohnya. So nampak. So you boleh guna software ni dan you export. Untuk hasilkan video you export dan you export video. Kalau nak remove watermarks kena bayar lah macam biasa. So you export video di sini dan you akan terus masuk dalam you punya komputer. Ini salah satu yang you boleh buat, nampak tak? Cepat je ni. Okay, so kita balik ke slide kita. Alright, this vid.io. You boleh edit video simple. Tapi you nak guna canggih sikit, Filmora, iaitu you kena download dulu, free download Filmora, dan you boleh edit video di situ. Ini you boleh guna untuk clinical setting, clinical session. You dah record video dalam lab dan you nak upload di YouTube. You tak tahu nak edit kat mana, pakai handphone susah. You boleh add download. You boleh online editing saja di komputer ini. Okay, lagi satu saya nak bagi. Download free software. You boleh search file Hippo. Macam-macam software dalam ni. Kadang-kadang you tak tahu, alamak, apa yang nak ambil. Tak apa. Kita go one by one. Tadi video tadi pun dah siap. Okay, so kita pergi ke file Hippo. File Hippo. Ini you boleh download macam-macam software. Okay, di sini ada file Hippo. Ini dia. Macam-macam free software dalam ni. You nak download apa lagi? Avast. Okay, AVG, Mozilla, Adobe. Okay, Adobe, PDF. Kita search PDF. Okay, kita search PDF di atas ni. Saya dia akan keluar PDF. Nampak? Free. Rugi. Tak guna. Okay. Free PDF. Okay. You tekan download di sini. Okay. You can download latest version. Okay. Ini nama dia file Hippo. FILEHIPPO. File Hippo. So ini is one of the web yang you boleh guna untuk download you punya supporting
Untuk adalah benda-benda you nak download kan. Sini pun ada antivirus pun ada kalau you nak download. Tapi free version lah. Alright. File Hippo, you boleh sama lagi, you boleh scan QR code di situ, tutorial untuk ni Okay, ini dia Handbrake. Saya kena tunjuk juga yang ni sebab bila kita record video, contohnya hari ni 4 jam lecture kita 4 jam, kita record video. Sometimes video sangat berat. It will be up to 500 MB, almost 1 gig for one video. So we have to reduce, we have to shrink the video, okay, tapi without losing quality. Kita boleh guna software ni. Nama dia adalah Bandicam, Handbrake, sorry, Handbrake. Okay, boleh install Handbrake ini di komputer masing-masing. Dan di sini saya ada upload dalam YouTube saya, boleh scan QR code di sini macam mana nak guna software Handbrake ni untuk reduce file. Contohnya kadang-kadang kan daripada 500 MB it can shrink or can reduce the file size sampai 100 MB macam tu saja. Okay, so almost 50 or 60% boleh reduce file size. Alright, apa yang saya buat hari ni adalah QR code, betul. So banyak saya ada gunakan QR code. Okay, apa yang you boleh buat guna QR code ni, you boleh guna QR code generator. Banyak lagi yang you boleh guna. So salah satu dia QR code generator, you masukkan link mana-mana link dan you jadikan QR code. Alright, so alright, ini saya tak boleh tunjuk lah kot, saya rasa semua dah tahu. QR code, dan juga you nak shortkan, you want to short your links, right? You have, sometimes you nak bagi link pada student terlalu panjang, it's a long link, right? You want to short the link, so you can use this one. You can use URL tiny.cc, or you can just scan this QR code. This QR code will bring you the link, bring you to the websites, alright? Then you can short the link, and at the same time you akan dapat ni QR code juga. Ini sekejap saya bulatkan. Bila you shrink, you letak link dekat sini, alright? You letaklah apa nama, contohnya web hari ni, okay? Dan bila short, you boleh copy di sini, you bagi pada student. Tapi di sini, this ones, you can download this picture. This picture will produce you a QR code. Alright, okay, this one is very beneficial, right? It's very useful, alright, to use. Okay, gadget. Okay, kita dah masuk ke gadget, kita dah habis di platforms, kita dah habis software, dan kita go for gadget. Okay, gadgets. Apa yang you boleh beli? Banyak gadget yang you all boleh beli untuk support you punya online teaching. Janganlah, bukannya kedekut, tapi masalahnya jangan terlalu kedekut. Okay, sebenarnya tak mahal. Seriously, tak mahal sangat. Tak sampai RM500 pun. Tak sampai, jangan risau. Okay, this the gadgets that you can use, you can buy. Okay, drawing pad, ring light, webcam, microphone, and for advanced version, for like me, you nak jadikan saya, you nak mengajar kelas dalam yang macam saya buat sekarang ni, you boleh guna sini. Green screen, mana dia? Saya nak tunjuk. Okay, green screen, T-scan, okay, alright. Okay, this one. Okay, this one you can boleh pergi ke Shopee. Okay, ni yang mahal ni, cuba tengok. Mungkin sekarang ni dah murah dah. Tengok dah apa yang saya buat sekarang ni. Nampak saya ada pen sekarang ni. Okay, dengan menggunakan drawing pad ni, inilah saya boleh conteng. Okay, inilah saya boleh conteng. Nampak? So bila you mengajar, you boleh tunjuk sini, you boleh marking sini, you boleh whiteboard sini. Betul tak? So sebenarnya agak membantu. Memang membantulah, bukan agak membantu. It's very helpful for us as a lecturer or academician to mark paper, alright? Because sekarang ni semua, takkan you nak print satu-satu. Betul? You dah kat rumah, you ada printer pun, ink pun tak cukup, kan you nak print satu. You save as PDF, then you mark, use this one, drawing pad. Sekejap, saya kali sikit. So this one, drawing pad, alright. You can search drawing pad in the Shopee, boleh buy. Boleh tengoklah compare harga, saya rasa guna murah ni. You boleh guna untuk marking, you boleh guna untuk teaching, macam yang saya buat sekarang. Okay, kalau komputer yang canggih sikit, you memang dah datang dengan pen dia yang memang yang ada touchscreen, dan tak payahlah beli drawing pad. Okay,
yang belum ada, yang komputer dia bukan touchscreen, you boleh beli drawing pad, you boleh mark situ, you boleh teaching guna whiteboard. Okay, alright. So inilah gunanya drawing pad. Ni kelas saya mengajar, saya akan gunakan pen ini. Lepas tu saya akan buka lah whiteboard, apa-apa whiteboard. So saya akan mengajar. Ini contoh dia apa ni. Saya dah lupa tajuk apa ni. Pathogens. Ni first line defense, second line defense ni. So guna macam ni. Alright. Okay, lagi ring light. Okay, ring light tak mahal pun. Ring light ini yang saya beli. Dan RM27 macam tu. Ini mahal lah sebenarnya, dia dah stand. Kalau you beli ring light yang rendah punya, okay, dia letak atas meja je, tak mahal. Sebab dia akan support you punya face, support you punya. Macam saya pun ada ring light sini. Kita nampak tak? Nampak dia punya ring light cahaya kan. So alright. So dia akan support kita punya muka kita untuk kita bagi lecture. Okay, alright. Then you boleh beli mic. Okay, ini sebenarnya murah sebenarnya, kualiti rendah lah. If you buy low spec punya device, you janganlah expect more than lebih daripada keupayaan dia. Alright. Okay, then you can buy this one, camera. Okay, the webcam camera. Tapi if your own laptop or handphone already have their camera, then okay lah, tak perlu beli. Right. Lagi advance. Okay, yang saya guna sekarang ni. Ini yang saya beli sekarang, green screen. Memang saya beli dengan kaki dia sekali. Ini dengan stand sekali. Nampak tak berapa ringgit? RM9, RM24, RM20. Green screen. Kaki dia berapa? RM36. Alright. So you boleh set up satu you punya studio dalam bilik. Okay. Dan you boleh come out dengan macam ni. You boleh mengajar macam ni. Dan sangat-sangat membantu you. Alright. So how to use? Okay. How to use? Ya, you ada 3 benda ni, you akan macam inilah. Apa yang you nampak dalam gambar ni sebenarnya, inilah sama dia. Dengan green screen belakang tu, sebenarnya inilah actual dia. Dia ada green screen, ada ring light depan ni, ada laptop depan ni. Inilah actual yang you nampak, tapi tak nampak lah, just nampak saya je lah. Okay. So then you boleh link kepada OBS, okay, Open Broadcaster Software. Free download. Jom saya tunjuk macam nak download dia. Tak apa, hari ni saya tunjuk untuk download dia, lebih pada tutorial lah. Okay, OBS you just search OBS, dan you pergi Open Broadcaster Software. Alright, then you see dia ada Windows and juga Mac. Okay, ada Linux sekali lah. So Windows, bila you klik Windows saja, automatically the installer akan masuk ke dalam you punya komputer dan you boleh install. How to use the OBS, ini kena ada session lain lah, sebab OBS ni agak dia tak complicated pun, simple sangat simple. Okay, tapi mungkin ambil masa sikit lah kalau nak explain tentang on how to use the OBS, because the OBS you can link to Google Meet, you can link to Zoom macam saya buat sekarang ni, you can link to Webex and any other platforms. Alright. Macam mana you nak link, yes, ada cara dia. Agak sukar lah nak tunjuk sekarang. Alright. Okay, you can link this software, Open Broadcaster Software, to these platforms. Okay, Google Meet, Zoom and everything. Alright. So this is my specs. This is my computer. I'm using a laptop now. I'm using a laptop. My laptop Dell. Alright. Processor i5. Sikit je 8GB saja RAM. Windows 10 lah, Windows 10 komputer baru semua Windows 10 lah. Ini adalah spek asal dia adalah 1TB hard disk lah. Ini dia hard disk di sini. Ini adalah hard disk lah. Ini bila kita buka, orang tanya pula ni kat mana ni? Ini bila saya buka belakang laptop. Okey, bila buka belakang laptop ini nampak dia. Ini bateri. Ini bateri di sini, ini RAM di sini. Right, RAM di sini. Okey. So sebelum ni memang saya tak berani guna OBS. Seriously, walaupun saya punya spek macam ni. Okay, sekejap walaupun saya punya spek macam ni, i5, 8GB RAM, 1TB hard disk, tapi saya tak berani guna OBS. Sampailah satu masa, okay, Januari atau Februari macam tu. Alright, saya pergi kedai, memang slow sangat-sangat komputer. Saya rasa tak puas hati. Okay, apa yang saya buat, saya pergi kedai komputer. Sir, please install me SSD. This one.
Sebab komputer ni komputer lama, masa tu tak datang dengan SSD lagi. So dia masukkan SSD ni dalam ni ada satu part untuk SSD. SSD panjang macam ni je. Okay, SSD, okay, dia akan masukkan situ 256 GB. Alhamdulillah, settle semua problem. Saya pakai, bila pakai hard disk biasa, HDD biasa, hard disk biasa, you nak buka komputer take time 5 minit, 3 minit, 2-3 minit, sangat lambat. Bila you install SSD, memang cepat. Less than 30 seconds. Kurang lagi daripada tu, dah on laptop. Sangat-sangat laju. Saya galakkan, kalau yang baru nak beli laptop, pastikan laptop anda SSD, bukan HDD. Okay, laptop you all punya laptop adalah SSD, not HDD. Alright. Kalau kata you punya komputer sekarang, you nak upgrade kepada SSD, okay, boleh. Tak ada masalah. Jangan pergi buang laptop tu. Okay. Don't throw your laptop. You just can upgrade your laptop. Okay. You just upgrade, not upgrade your laptop. Upgrade your hard disk. You can change your hard disk HDD to SSD. Okay. HDD to SSD. Okay. Macam saya, komputer saya ada slot untuk SSD. Means that saya punya komputer sekarang ada 1.25 1 tera lebih campur dengan SSD. Okay. Alright, so ini adalah spek laptop saya, simple je. Tak terlalu ni. Saya pun pakai hard disk biasa, tapi saya rasa memang sangat-sangat slow. So kalau dah ada mungkin yang ada bantuan moratorium ke lepas ni kan. Okay, harga dia, okay, harga dalam 200 lebih. Untuk 256 GB SSD dalam 200 lebih. Saya install itu. Alright, so sangat membantu dalam ini. Okay, lagi satu lah, bila you nak mengajar, okay, kita tinggal sekejap untuk hardware. Ini hardware lah, part untuk hardware. Okay, so bila you nak mengajar, I suggest you untuk beli PowerPoint template. Bukan saya yang jual benda ni, tapi saya beli benda ni. Okay, this template ada lebih kurang 15,000, lebih kurang 15,000 template slide PowerPoint dalam harga RM18 saja. Boleh scan barcode itu kalau nak beli. Alright, lebih kurang almost 15,000 slides PowerPoint. Apa yang you dapat dalam ini? Bila you nak buat slide tentang healthcare, you nak buat slide tentang teknologi, you mengajar tentang fisio, you boleh search anatomi ke apa, dan you akan keluar satu slide. Dalam tu you boleh copy dia punya icon-icons. Contohnya macam saya buat nampak ni. Ni antara salah satu icon yang saya ambil daripada slide tadi tu. So lawa, you nak cari sendiri, you nak Google sendiri, memang penat. Okay, daripada slide ni you boleh download, you boleh bayar dan dia akan bagi dekat email, you download nanti dia akan extract banyak, sangat banyak. Okay, alright. Contohnya, tak apalah saya tunjuk sekali. Kalau ada sekejap, contoh yang saya dah beli okay ni PowerPoint. So ini PowerPoint, you boleh buka dekat infografik template banyak, nampak? So macam-macam you ada. You nak buat pasal space, you nak buat pasal puzzle. So dalam ini macam-macam PowerPoint you ada, dan you boleh extract keluar daripada ini untuk PowerPoint tu. Right, ikon-ikon yang menarik untuk student you ajar. Right. So actually dah habis, kita dah sampai penghujung dah pukul 10 dah. So is some advice for you lah. In the online classroom, the ground is prepared with a careful design syllabus and policies. Okay. The seed, okay, tabur benih, ada tanah, is planted in the first session of class, and the learning community is nurtured to grow and become self-sufficient. Alright. By utilizing these strategies for teaching online effectively, an instructor will engage the online learner, nurture a successful learning community, and alleviate the frustration and fear that goes along with online teaching. So, ini yang kita kena ingat. Kadang-kadang kita rasa kita seronok sendiri online teaching ni. Kita cuba buat yang terbaik. Bila kita pakai yang sama, kita cuba ubah. Okay, cuba come out dengan satu yang menarik. Okay, untuk slideshow hari ni, nampak slideshow memang hari ni tadi kan kita mula dengan COVID-19 lah, apa semua dengan stres ni kan. Scan, boleh saya bagi masa untuk scan QR code di tepi tu. You boleh download saya punya slideshow hari ni.
then boleh guna ambil lah idea. I'm not say I'm the perfect one, but saya cuba beri apa yang saya tahu. Saya rasa ramai lagi di luar sana yang sangat-sangat powerful in terms this innovation and technology. Okay, but I'm trying giving my best for this webinar lah, for all the participants yang ada yang pada begini. Alright, so itu sahaja daripada saya untuk tajuk The Role of Technology in Modern Classrooms. I'm Amin Ahmad Zaki. This is my Facebook. You can follow me on Facebook. This is my contact number if you want to ask anything. So saya tamatkan talk saya ataupun sharing session pada hari ini dengan satu potong ayat Al-Quran. Haza min fadlil Rabbi. Semuanya kurniaan dari Tuhanku, itu surah Al-An'am ayat 40. Semuanya adalah kurniaan daripada Allah. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita sharing hari ini adalah hanya knowledge yang kita tak tahu banyak lagi, tapi kita cuba sampaikan setakat mana yang kita tahu. Okey, itu saja. Terima kasih Tuan Moderator. Maybe ada question from the floor. Thank you very much. Thank you. Wow. Thank you very much, Encik Muhammad Amin, of your amazing presentation. Something nice for us, kita yang lecturer di sini. Share, able to share all the tips and the tricks lah, all the gadgets, okay? I hope that our audience out there enjoy your amazing presentations. So, Cik Amin, you jangan pergi mana-mana dulu. Saya nak throw some few questions. Memang banyak daripada audience, okay? Because as you know, these lecturers, they have all this intensity mind, okay? They are all very excited sampai dia tanya you, what type of laptop you pakai? Brand apa you pakai? So, I think benda tu semua dah ada di-explain, but it's okay. This is their platform. This is our platform together. We are sharing our knowledge and experience, so there's no harm for us to ask you all these questions. Welcome, Dr. Prof, Associate Prof, Dr. Nada. Okay, so I think saya akan throw some question dulu, Cik Amin, Boleh. So the first question, okay, of course, the first question ditanya pasal what is open OBS, is open broadcast software. Okay, itu dah tanya. Okay, now they ask one question. Can OBS link to Microsoft Teams? Yes. Boleh kan? Yes. I have one lecturer in UiTM lah, yang mana saya boleh bagi Facebook dia. Dia kerap menggunakan Microsoft Teams link with OBS. Wait, saya suka tunjuk terus kalau boleh tunjuk tu. So nama dia saya tak pasti rasa nama dia, tapi dalam you boleh follow dia banyak. Sekejap saya cuba tengok nama dia. Yes, ini dia. Dia menggunakan Microsoft Teams dan dia akan link dengan OBS. Inilah, nampak tak? Suhaila Makno, okay. Dia menggunakan Microsoft Teams dan link dengan, inilah OBS yang kita panggil. Ini sekejap. Ini pun dia pun suka share. You boleh dapat juga pendapat daripada dia. Nampak dia pakai green screen, okay. You boleh dapat daripada dia. Tapi apa yang saya boleh katakan, yes, we can use OBS and link with Microsoft Teams. Okay. Right. Okay. For the audience, kindly, if you have any question, just write on the Q&A. Do not put on the chat. Okay, because akan mengganggu kami. Right, so it is better is I advise you to write on the Q&A. Okay, ada lagi satu lagi, Cik Amin, the question. Okay, nantilah dia kata gini, Cik Amin, can display again the QR code to download your presentation? Okay, can. Wait. Okay. Lagi satu. Okay, it's tentang pasal the brand of the laptop. It doesn't matter. Is to me yang saya faham ialah more on the software that you need to buy.
Okay, right. Okay, macam ni lah. Saya explain secara bahasa kampung lah orang panggil. Okay, alright. Sebenarnya laptop kita sekejap. Saya tunjuk yang part laptop. Okay. Alright Okay, so ini adalah processor. Okay, processor. You all ada i3, you all ada i5, i7. Kalau dalam bahasa kampung dia kita panggil dia engine. Okay. Regardless you punya brand of the laptop, you nak pakai laptop HP ke, you nak pakai laptop apa ke, tapi saya punya prefer dia dulu Dell lah. Okay. You tengok you punya processor. Kalau you punya Intel Core adalah sebenarnya bawah lagi pada i3. Sangat rendah sebenarnya. Kalau you nak mengajar, I suggest i3 should be enough. Pun dah cukup sebenarnya i3. Alright. i5 saya pakai sekarang i5. Kalau i7 memang laju lah. So ini engine. Alright. So ini adalah storage. Okay. Bila kata storage ini, kita umpamakan dia semacam seat dalam kereta tu. Kalau ini engine kereta, ini seat dalam kereta. Okay, lagi banyak storage, lagi banyak seat dalam dia. Banyak lagi orang kita boleh bawa, betul. So lagi kuat, lagi besar. Okay. Dan lagi satu, sebenarnya ada lagi satu OS, operating system. Ni bahasa komputer sikit lah. Operating system ni hanya ada, kita ada Windows, yang kita banyak yang orang pakai adalah Windows. Alright. Dan kalau untuk Mac, dia akan pakai Mac punya OS. Mac ni adalah Apple lah. Okay, Mac OS. Dan kita ada Linux, kan ada banyak lagi OS. OS ni umpama pemandu ataupun driver. Okay, alright. Ini bahasa untuk mudah kita faham. So, if you want to buy a laptop, at least i3. Processor you target untuk i3. Kalau you dapat yang atas lagi, dan memang sangat-sangat powerful lah. RAM enough for 8GB. Cukup untuk 8GB. Is minimum requirement for the laptop. Tapi kalau you nak pergi lagi laju, terpulang. You nak tambah 12GB ke 16GB ke, terpulang, you boleh tambah. Alright, so ini adalah dia punya kelajuan dia. Kelajuan kereta tu. Okay, so ini adalah spek komputer yang you boleh dapat. Okay, I think less than 2,000 you boleh dapat dah semua benda-benda ni. Tapi depends on the storage, depend on the processor tu. Okay, bawah 2,000 pun dah cukup. Janganlah kita target yang tinggi sangat. Okay, so dah bawah 2,000 you boleh dapat i3, you boleh dapat 8GB RAM. Ambil yang minimum requirement. Tapi tak nak jadi menyesal macam saya sangat-sangat advise, okay, highly advise untuk dapatkan SSD. Tak payahlah, kalau dapat HDD memang slow. Saya dah ada experience. Memang lambat. Memang sangat-sangat lambat. Saya rasa give up dah. Padahal laptop baru beli. Dan dapat idea untuk install SSD ni, alhamdulillah sangat-sangat laju. Tapi saya pun ada tengok tadi ada komen kat situ, bila dia install SSD sangat-sangat laju. Ini yang saya advise lah untuk dia dapat minimum requirement for the lecturers or academician to buy a laptop. Okay. Ada kita allow lagi 2 soalan. Okay. The second last soalan ialah dia kata macam ni, drawing pad tu kena connect dengan laptop atau macam mana? Drawing pad, dia so excited you tengok yang you draw on there. Okay, sekejap saya buka drawing pad. Mana drawing pad sekejap ya. The first few slides tu masa you saya rasa ada dekat gadget sekejap. Drawing pad. Sorry. Pad sekejap ya. Okay. Ya. Okay. Ya, memang untuk satu kelas you kena ada muka sekarang. You kena ada muka you sekarang, dan you kena ada pen. Dua benda ni wajib untuk tarik minat student belajar. Kalau dia nampak kita maki macam-macam tu saja, sebenarnya pun satu dah bagus. Kalau kita just plain slide, tanpa just plain slide, hanya dengar suara, memang student akan tidur. Memang student akan tak interested untuk dengar. Kita tambah advance satu, okay, tambah satu advance dia, kita beli drawing pad. Okay, untuk drawing pad saya tunjuk sikit tindong saya ni kan. So, untuk drawing pad ni, dia akan nampak kita conteng. Sebenarnya bila kita conteng, ada kinetics.
Maksudnya ada pergerakan di situ. Dia ada pergerakan, student tak akan boring. Sebab student kita kena ingat, semua orang suka tengok video. Video yang bergerak, betul. Semua orang suka tengok YouTube yang bergerak. Kalau tengok slide yang plain saja, memang boring. So ini satu advance. Kalau satu lagi advance, boleh tambahlah muka sekarang ni. Macam buat sekarang ni, pakai OBS. Okay, tapi itu tak apalah, jangan risau. Tak boleh pakai muka buat OBS ni, tak ada masalah. Tapi you boleh dulu drawing pad ni. Ini I think kalau saya lah, is compulsory for all academician to buy this drawing pad. Yes, you kena link dengan YouTube ataupun YouTube, you kena link dengan, you kena install you punya drawing pad ni dengan you punya komputer, dengan laptop you. Then you can use. Sebenarnya dia akan datang bila you cucuk saja, dia akan automatically dia akan install dia punya software ni untuk yang kita guna hardware ni lah, drawing pad ni. Okay, ada juga yang drawing pad yang you boleh sell dekat Shopee, macam-macam jenis drawing pad ada. Ini salah satu yang I think paling murah lah yang boleh dapat. Okay, ada lagi yang murah, ada lagi yang intermediate punya harga lah. Kalau you nak dapat yang lagi canggih, then you boleh go for mahal sikit, tapi berbaloi lah, you boleh guna lama sebenarnya. Right? Okay, thank you. Okay, I think I can, because of the time, okay, sebab question tadi, kan tadi Cik Amin juga pasal the Google Form kan, so regarding about the question, so they say, when you shuffle those questions, kan, will it affect the answer from the student? When you shuffle, kan kita nak shuffle the MCQ questions, will it affect or not? The answer. Okay, alright. You shuffle question, okay. Kalau you shuffle option order, I think it will not be affect lah. Tak affect sangat sebab soalan jawapan yang ada di situ. Okay. Tapi sebenarnya itulah, ada pro and cons. Kita usaha untuk tak nak bagi student meniru, dan kita cuba come up dengan satu idea yang mana kalau kata kita soalan kita standard kita tak shuffle question 1 until 20 sama aja. Dan sebenarnya possibility untuk student meniru memang tinggi. Possibility student meniru memang tinggi. Sebab dia dah tahu dah soalan 1 sampai soalan 20, apa jawapan dia, dia boleh beritahu kawan dia, soalan 1 jawapan ni, soalan 2 jawapan ni, soalan 3 jawapan ni. The reason why I shuffle the questions is because bila kata dia jawab soalan ini, kawan ni jawab soalan ini, tapi soalan dia berbeza susunan. Maksud dia tak akan sama. Tapi macam persoalan yang ada apa tadi yang bertanya tadi tu, okey, sebenarnya ada kesan jugalah. Ada kesan kepada student, satu dia akan agak keliru. Sebab bila kita buat questions, sebenarnya dia dah follow JSU. Dia dah follow dia punya syllabus. Betul. Dia akan mula dengan syllabus 1, syllabus 2 sampai 10 syllabus. Okey. Bila kita shuffle sebenarnya, dia akan campur semua soalan. Dia campur sekali lagi soalan, ni objektif 1 kenapa? Jawab soalan nombor 2, objektif 10. Jawab nombor 3, ni soalan pasal lain pula. Dia lari soalan tu. Tetapi, untuk face to face punya exam, tak ada masalah, you boleh buat macam tu. Tapi bila online teaching, online punya test ataupun final exam, you have to shuffle. It's because of this. We want to reduce the risk for plagiarism ataupun meniru, copy and paste ataupun bagi jawapan kepada yang lain. Sebenarnya dia orang ada masa kalau guna online ni. Dia ada masa untuk berfikir, dia ada masa. Kadang-kadang dia memang, I'm sure lah, memang dia akan buka tab lain. Tak kisahlah you all student IPTS ke IPTA, mana-mana student pun dia akan buka tab lain, dia akan cari jawapan. Itu kita tak boleh nak elak. Memang susah. Apa yang kita boleh reduce kat situ, shuffle question, shuffle option. Lagi satu kena ingat, kita tambah ni. Ini dia. Countdown timer. Okey, kena ingat Ada 3 benda ni, shuffle question, shuffle option dan juga countdown timer. Sebenarnya bila countdown timer, dia tak sempat pun nak meniru. Dia nampak countdown timer tengah menurun. Dia tak sempat pun nak mesej kawan dia sebab countdown timer tengah menurun. 10, 9, 8, 7, tak sempat pun nak beritahu kawan dia jawapan pun sebenarnya. Sebenarnya countdown timer ni pun sebenarnya membantu banyak untuk bagi dia perasaan nervous untuk habiskan soalan. Kalau kita tak bagi countdown timer, kita bagi tahu dia kata okey buat pukul 10, habislah pukul apa pun, memang dia akan ada masa banyak untuk bincang, discuss
bagi jawapan. This one, countdown timer sebenarnya sangat membantu untuk bagi nervous. Kalau kita masuk exam, mesti ada nervous kan, rasa macam gemetar nak ambil ni kan. So ini sebenarnya dah reduce untuk meniru tu. Dia tak sempat, serius ni, tak sempat nak bagi tahu kawan-kawan dia. Tambah pula dengan option order pun berbeza, memang lagi tak sempat. Tambah pula dengan question order, lagi tak sempat nak meniru. Tapi sebenarnya sikit sebanyak akan efek jugalah kepada student untuk menjawab soalan. Okay, thank you. Okay, because of the time constraint, because kita kena bagi laluan untuk video presenting and also up to our Prof Nafda. So saya ucapkan ribuan terima kasih pada Cik Amin. Tetapi Cik Amin jangan keluar dulu. Alright, okay, thank you. Kita PCOM di nursing, kita nak tunjuk our video yang under virtual simulation because of the constraint of kita nak pergi ward. Kita tak dapat pergi ward and then waktu online teaching, lecture demo, kita pun tak boleh tunjukkan kepada student in the face to face. So this is, we would like you to share our video making sendirilah. Okay, right. Okay, this is our 2 videos yang kita buat daripada COMS from our nursing college. One is simple dressing and the next one will be the vital signs blood pressure. When we are trained in our work, doctor's order ialah melaksanakan dressing. Selamat perempuan, kerjaan saya jual pada rumah. Boleh sebut perempuan yang change dari rumah. Untuk change dari rumah, saya tak nanti. Okey puan, sekarang ni doktor ada dengan kerja macam apa perempuan. Jadi saya buat tu sebentar lagi. Jadi ada mengenai Okay, itu the tips and the tricks to make you all active balik. Looks like all of you are not sleeping. Okay, alright. There's some little bit of ethical. Okay, now we will show you the video now. Okay. Okay, can you see the slide now? Check.
Semua dah komen dah video tak masuk. Saya pun tak boleh macam mana video.